नूर कोई गन दे दे। हेड मारा, नॉक एक। ऑल डेड। और मेरे को बचा लो। अब बंदे की फिनिश कर गया। खेलना आता नहीं है। नूर यार खत्म कर दिया। हाथ लगा, अंदर हाथ लगा। इसका किल Enemies कंफर्म ahead. कर। इसको मैंने 2 हेड मारे थे। अबे मैंने माइक बंद करी हुई है। मेरी हेल्थ खा गया साला। नूर आम मेरे को लेन दी। आम में ओ ये कहाँ पे कैंपर? नूर जल्दी है। नूर मेरे को खत्म कर देगा यार। वो ट्रक पे। नूर जल्दी आ, रिवाइव दे पहले। रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर दे। Let's go. सारे मर गए। M24 नहीं मैं लूंगा। M24 नहीं मैं लूंगा, मैंने पहले बोला। तेरी को टेडी चंगी प्लस होगी।
मैं भी वही बोलने लगा था, वो भी बैरल। यहीं रुक, यहीं रुक। सारे तरफ से तड़पते हुए। ओ तेरी माँ। जिसको तूने दी उसको मैंने लेवल 3 मारा भाई। हाँ वही, जरा गेट पे खड़ा था। पीछे से भी आ गई। एक नॉक पीछे वाला होगा। बड़ा M16 पे निकाला लोग। एक बड़ा भी पीक करता। इसकी एक यहाँ से आ रहा Enemies है। ahead! अब सामने वाले 3 रह गए। ओए मेरे लिए भी ले आई। ओए जल्दी आओ, उनका जोन काटते हैं। ना रहने दे। वो गाड़ी में बैठे। वो फिर भी नहीं जोड़ना। वो तो आराम से कवर में रह। उन्होंने आने जोन में। और नूर उसे बॉडी मारा मैंने जस्ट। जोन के बाहर है पागल। अरे तेरे कितने किल हो गए? नहीं।